को बुलाना या हबीब अल्लाह। कभी तो सांस से गुंबद का उजाला हम भी देखेंगे, कभी तो सांस से गुंबद का उजाला हम भी देखेंगे। हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे। हमें डाको ना या रसूल अल्लाह, हमें डाको ना या रसूल अल्लाह। तुम्हार रोज़ात या हबीब अल्लाह, जाओ मदीना या रसूल अल्लाह, जाओ मदीना या रसूल अल्लाह। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। আচ্ছা, এই সংক্ষিপ্ত দুরূদটা আমি গাইবো না আপনারা গাইবেন, দেখবো কত চমৎকার করে গাইতে পারেন। বড় ছোট যারা যে কজন আছেন, আল্লাহ রাসূল আমাদের সবাই না, সবাই বেশি ভালোবাসি না। এই আপনাদের তো অনেক ফোন দেখা যায়, ফ্ল্যাশ লাইট অন করলে চমৎকার লাগবে না? একটু অন করেন না। এই কুমিল্লার কি ফোন নাই? ডিপেট অফ করেন, ডিপেট অফ করেন, এই ডিপেটগুলো অফ করে দেন ভাই আপাতত। একটু ফ্ল্যাশ লাইট অন করেন না, আমরা চমৎকার একটা দৃশ্যের সাথে সাথে গাই একসাথে। ডিপারগুলো অফ করে দেন ভাই। কুমিল্লায় কি আর ফোন নাই? লিল্লাহি তাকবীর বলে উঠান না। ওকে, দেখবো কত জোরে গাইতে পারেন। আপনাদের ওই যে মুরব্বীরা এখানে আছে, কালকে কিন্তু এটা যাচাই করবে। ওকে, আসসালাতু আসসালামু আলাইকা, আসসালাতু या हबीब अल्लाह, बोलो अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सरकार की आमद मरहबा, मरहबा आवाज़ হয় না জোরে। सरकार की आमद, सरदार की आमद, मंतार की आमद, हुजूर की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। शर्माना छोड़ो मरहबा, और ऊंचे बोलो मरहबा 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 या मुस्तफा, मरहबा 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 या मुस्तफा। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जब तक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, जब तक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तक जश्न बिलालत हम मनाते जाएंगे। नूर वाला आया है, बोलते पारबेन? नूर वाला नूर लेकर। পুরো মাঠের আওয়াজ তো আসে না, আরেকটা আওয়াজ হবে। গলা কি ভাঙছে? আয়সার আপনার ভাঙছে? রাসূলের জন্য গলা ভাঙবে, সমস্যা আছে? আসলেই নাই। আমার ছাত্র ভাইরা আছে, এই যুবক ভাইরা আছে, আরে গলা একটু ব্যথা হবে, সমস্যা আছে? এবার দেখতে যাই জোরে। নূর वाला দেখছেন গায় না ভাইরা আমার। নূর লেকার, নূর वाला नूर लेकर सारे आलम में यह देखो कैसा नूर छाया है। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में यह देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। বলেন না মারহাবা। নাস্তিকতা নিপাত